Hello guys, andito si Palero. Palero na pogi. O doon ka takbo, Palero. Ayun na, basura. Dali. Taka na. Marami pa tayong basura, Palero. Marami tayong kalakal. Aray. Ito naman. So guys, Palero natin po. Ngayon, nandito siya sa atin. Hello guys, andito si Palero. Palero na pogi. O doon ka takbo, Palero. Ayun na, basura. Dali. Taka na. Marami pa tayong basura, Palero. Marami tayong kalakal. Aray. Ito naman. So guys, Palero natin po. Ngayon, nandito siya sa atin. Oh, 5. Dali na. Papa. Yehey! Where's Papa? Tara na. Doon na tayo. Oh. Tara na. Laro tayo kay Duk Teacher. Halika na. Oh, ang ganda pa naman. Oh, kulay pink. Papa daw. Wala pa si Papa. Nag-park pa. Opo. Halika na, Tan. Oh, no. Tara na. Maglaro tayo. Laro. Yehey! Yan. Ito yan. Oh, buksan mo. Ay, timbang. Ano, ilang kilos ka? 85. Ikaw na? 22? 24 ka na. 22. Hi! Gusto mo fries? Ayan na. Tanawakan mo tanong, ipakita mo Scarlett. Ay, baby. Pa. Papa's. Hello. Hello, guys. Pa. Inda. Malawaan ko. Kayong dalawa yan. Share. Malawaan. Share. Malawaan. Alawakan. Awan tantan. Yun. Burger. Malawaan. Oh, hakik. Tantan. Hindi ko atik. Papa. Mama, hak. Ano yung burger? Yan? Na, kay Papa to. Yan, kayo to. Init pa? Nice. Check. May hakik. Jamion! Tingnan. Ano, sir? Di ba may kanta? Burger. Burger. Thank you. Yun, very good. Ang tayo karitan. Gusto mo ketchup? Oo. Mag-pick out pa tayo. Wala ang vacancy. Meron pala. Atin na isuhan na ibe. Oops. Good job. Tiname, di ko rin sa
Pakilindi po yung valid ID po, yung mga tinawag sa yung valid ID, wallet at survey form. Pakisiguraduhin niyo po na may firma na may step 2, hindi niyo po yung sa step 4 po. Pa, mas tatlo kay Scarlett, Nitan at akin. Oh, mas tan. Aray, wait tan. Wait! Ay, naku! Opo, sa'yo yun.